अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की दुनिया में मर्द और औरत की बराबरी का नारा मकबूल आम है। हम इनसे पूछते हैं कि औरत और मर्द की बराबरी से मुराद क्या है। क्या मर्द और औरत किसी जिम्मेदारियों का अलग होना बराबरी के खिलाफ है? मगरबी फिक्र से मुतासिर लोग ये एतराज उठाते हैं, इस्लाम में औरत को मर्द के मुसावी मकाम हासिल नहीं है। इस्लाम मर्द के मुकाबले में औरत की गवाही को आधा करार देता है, यानी 2 औरतों की गवाही 1 मानी जाती है। इसी तरह बाप की जायदाद में भी औरत का हिस्सा आधा है या इनके 2 बेटियों का हिस्सा 1 बेटे के बराबर होता है। इसलिए इस्लाम के मुखालिफ कहते हैं औरत के हुकूक इस्लाम ने गज़ब कर लिए, इसलिए माशरती लिहाज से औरत कमजोर और बेइज्जत हो गई। मगर तमाम मुसलमान जानते हैं कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं, मगर ऐसा हुक्म अगर दिया गया तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा ही सवाल किर्गिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया था। उसने कहा कि 14 साल से अमेरिका में रह रही हूँ कि मैं और वहाँ इस्लाम पर यह एतराज बार बार सुनने को मिलता है। आज मैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए अमेरिका से मलेशिया सिर्फ सवाल करने के लिए आई हूँ। माली लेन देन में कुरान पाक में क्यों एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही का कहा है, जैसे कि सूरह बकरा में भी कहा गया है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My name is Aytruk. I'm from Kyrgyzstan originally. I lived in USA for 10 years, and I have a question. What is the wisdom behind the Quranic ruling that requires 2 female witnesses in place of 1 male witness, such as in financial transaction in Surah Al-Baqarah 282? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लोग समझते हैं कि हमेशा एक औरत की गवाही आधी समझी जाती है और हर मामले में ऐसा ही समझा जाता है, मगर ये गलत फहमी है। इस्लाम में हमेशा औरत की गवाही आधी नहीं मानी जाती, ये सिर्फ माली लेन देन में होता है और इसका जिक्र इसी आयत में है जो बहन ने अपने सवाल में बताई। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 282 है और इसे कुरान पाक की सबसे लंबी आयत होने का एजाज हासिल है। वो कहा कहते हैं कि माली लेन देन के अलावा सिर्फ एक ऐसा मकाम है जहां पर औरत की गवाही आधी तस्वुर की जाती है, और ये इस मामले में होती है कि कत्ल होता देखकर औरत डर जाती है, तो ऐसी सूरत में इसकी गवाही आधी तस्वुर की जाए, वरना बाकी तमाम मामलात में एक मर्द और एक औरत बराबर है, उनकी गवाही भी पूरी तस्वुर की जाती है। So the fuqaha say that also in being witness for murder, where a person may get scared, the fuqaha say even in this situation 2 women witness is equal to 1, but otherwise generally 2 women witness is not equal to 1 witness of man. 1 man and 1 woman is equal. Now what is the logic that Allah subhanahu wa ta'ala says this? इस खातून ने अपने सवाल में सूरह अल-बकरा की आयत का जिक्र किया था। उसने वो आयत पूरी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ नंबर बताया था, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने कंप्यूटर जैसे तेज जहन को कंगाल कर फौरी पूरी आयत भी बताई जो कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। उन्होंने बताया कि इस आयत में लिखा है, ए ईमान वालो, जब तुम किसी वक्त के मुकर्ररा तक आपस में उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और चाहे कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि उसको अल्लाह ताला ने सिखाया। उसको इसे चाहिए कि लिख दे, और वो शख्स बताना चाहे जिस पर कर्ज है, मगर अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है और इसमें कुछ कम करके ना लिखा है। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेवकूफ था या कमजोर है या वो बता नहीं सकता, तो इसका मुआवन ठीक तौर पर लिखवा दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर दिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें उन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि अगर उनमें से भूल जाए तो दूसरे उसे याद दिला दे, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो इनकार ना करे, और मामला छोटा हो या बड़ा उसके मयाल तक लिखने में सुस्ती ना करो। लिख लेना अल्लाह के नजदीक इंसाफ को ज्यादा कायम रखने वाला है और शहादत का ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है और ज्यादा करीब है इस बात के कि तुम किसी शुबे में ना पढ़ो, मगर ये कि तिजारत हाथों हाथ हो, इसे आपस में लेने देने हो, फिर तुम पर
کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لو، اور لکھنے والے اور گواہ بنانے والے کو تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تم نے تکلیف دی تو تمہیں گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری آیت پڑھی اور بتایا اس آیت میں آپس کے کاروباری معاملات کو لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت میں جو اصل ہدایت ہے اس میں لکھا ہے کہ 2 گواہ تلاش کرو جو قابل اعتبار ہوں، اور مرد اگر 2 مرد نہ مل سکے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنایا کرو، تاکہ اگر ایک غلطی کرے تو دوسرا اس کو درست کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام مالی معاملات مرد کے کندھوں پر ڈالے گئے ہیں، تو اگر تمام مالی ذمہ داریاں کمائی وغیرہ مرد کے کندھوں پر ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر ایک آدمی مالی طور پر عورتوں سے زیادہ کاروباری معاملات میں باشعور ہوتا ہے۔ Allah commands you, put it down in writing and take amongst yourselves, those who are reliable, 2 men as witness. If you can't find 2 men, then 1 man and 2 women. So that if one, many translate forgets, it's not forgets, if one errs, makes a mistake, the other will correct her. Why is this? The reason is that if you heard my talk yesterday, I said that all financial obligation is on the shoulders of the man in Islam. So if all financial obligation of earning, etc. is on the shoulders of the man, so but natural, generally, in normal terms, a man would be financially more aware than females. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عام طور میں ایک مرد عورت سے زیادہ بہتر طریقے سے مالی معاملات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ میں ایسی خاتون کو جانتا ہوں جس کو مردوں سے بھی زیادہ حساب کتاب کی سمجھ ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مگر کوئی خاتون ایسی بھی ہوتی ہے جو مردوں کو بھی پچھاڑ دیتی ہے، تو یہ امکانات بہرحال موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مرد ان معاملات کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو منطقی طور پر یہ طریقہ ہی درست ہے۔ کیسے وہ افراد کا انتخاب کیا جائے جو دوسروں سے بہتر ان معاملات کو جانتے، اور اس میں ہدایت ہے کہ اگر ایسے 2 مرد نہ ملے تو پھر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر مانی جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بڑی سرجری کرانا چاہتے ہیں تو آپ لازمی بات ہے کہ وہ سرجن ڈھونڈیں گے۔ اگر وہ سرجن نہ مل سکے تو پھر آپ ایک سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹرز کو اپروچ کریں گے۔ سرجن ماسٹر آف سرجری کہلاتا ہے اور MBBS بیچلر آف سرجری ہوتا ہے۔ تو MBBS کو سرجری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، مگر 2 سرجن نہ مل سکیں پھر 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹرز کی ہدایت مانی جاتی ہے۔ ایسی مالی معاملات میں بھی 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا حکم ہے۔ Maybe you want to undergo a surgery of colonectomy. You want to take out your colon, take out your intestine, or gastrectomy, take out your stomach, major surgery. Better would be you consult 2 qualified surgeons, right? If you can't find 2 surgeons, 1 surgeon and 2 MBBS doctor. MBBS doctor means he's bachelor of surgery, not master of surgery. A surgeon is master of surgery, a master of surgery, MCH. A normal doctor is MBBS bachelor, but a bachelor of surgery cannot do a major surgery. He's not allowed, he's not permitted. But if you can't find 2 surgeons, take advice of 1 surgeon and 2 MBBS doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت برابر نہیں۔ یہاں پر اس برتری سے مراد وہ مقام ہے جو کسی بھی خاندان کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خاندان میں زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے۔ یہ بات ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ ہر طرح کی اجتماعی یونٹ کے لیے ایک سربراہ ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو بطور جنس عورتوں پر ترجیح دی جائے۔ یہاں مرد کا خاندانی نظام کے سربراہ ہونا مساوات کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ان کے کردار کی تقسیم ہے کہ کس کے ذمہ کیا کام لگایا گیا وہ کرے گا۔ انسان اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، جس کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا۔ خواتین بھی ان شعبوں میں ذمہ دار ہیں جو ان کے کردار کے مطابق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار
तुम में से हर शख्स अपनी रैयत के निगहबान है और तुम में से हर शख्स को अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। लिहाजा मर्द जो अपने घर वालों का निगहबान है उसको अपने घर वालों के बारे में जवाबदेही करना होगी। औरत जो अपने खावंद के घर और इसके बच्चों के निगहबान है उनको इनके हुकूक के बारे में भी जवाबदेही करना होगी। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।